mongo ni moando wapeu wahe maisha yahu wana wahensinu rangamiaso onsipia hususan ndasima shababiri juo ukaya ngasima viktimu wahe siasa hensinu haurumilwa nai hauhudumlwa nai hauwowaze hati wakoeje dhaladi mziteza hapa Arogabo haji kungari mwambion rangi mlonezezi nana nimdo kahanza mzisahe ngari mwangani yao ni hele disole dimaskima shabadi wahenzinu mrudi mdogo kaya zerongo mzisina wahanu mwenzinu setin bonga aletardima uharango doro haivu kwezi watukufu basina kapitali ya mwao Moroni amoso msipia emaisha hatu ngayo Moroni iho owazaze wenji wahensinu wasimushawe Moroni iho waondo wajua utabu waondo wajua raha yaho wana wahensinu ya alama sisi wazee karonana amzangoba wazaze mzijue ike mwanange na hila yewa hahogo mzazi shekange mwema yewa hangu mimbaga yode mana hoko karjago subutirike kari parani wazaze mwajabwambe mihima ya hanyu osoni mawunyi baraka seksualihi ne daula ya maudu ya juena mnajoka ujidali ya uharumao mji Moroni nensi kamili ngari parao mwanamshwa sheri wa hangu Madam Isa Kadri Nuria Isa Kadri yabe za fikra za haya wama hulunjini Moroni abegabo yende utezilo Moroni karibu kwezi mjibi wa halisi mana letego lilo lifunguha ukweli ngalijisao haukajilo na wanashe wa jisao bizu simkubalini na tijwa kaleo na mparani Moroni ngamjojini au kamoroni inwe hazaya yo usofanya turu na hadalia turu ngamjisao kwa faume marahaba minji kwezi tengo jitukufu marejili ya banu heze jaraja zonzi ranzi hola waze wa hatu wa mila hola emashababi hola owana wakawa banotsi pia hola owana umatu emakadru mafundi wa jini wa siasa heni wanzo ya jibi wagevana Mungu wa events sonti pia ntinuya hatu kwezi son excellence monsieur le gouverneur raisi wana wudu inshallah kwezi watukufu waeze parti ratsanganya omlaliko amumvumboni hunjimula aukanya watukufu haku ndukalubeni wa mazina kwezi ngamuntosoni kwezi otengolunga mjibi wakabone doka wa balitsono mbebe hangu ngamshukurio wakati hezabera muleo mbebe hangu kujifahari hotengoni hunu kabye na mwana mustarabu kwezi watukufu zentosa za heshima pia timnikanizo ranziza shi manga hata za Kiislamu na hamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwezi monsieur le gouverneur raisi maudu kwezi watazangu wanama wabu wangu wanashe wangu raima balihu timi banu helezina la Komori kabili shati mi banu ngo wazaze wanawashe wazayawo haukawao muwape yole pokase ya hemaisha maziro alonsi jumana hola msomo garisomesa wana hauziro haukaya alikoli publike alawa prive haja na abo wala wabadao wariva jingo owenji ya ungariko za kwezi enabo rija harma unono hainuti na mapesa nda Dubai na bushini hafu na singa sina wana daila na yamba wadada wafuria davuni harma wadada wajana mengoni raru watekeleza amana yao weda marufu mpaka wetezi ishiri wala tabujuda westi nja mwe karne gejo wandi se visite enza ze mwinyu za mwana uhuzondovi woshidoni yali ya ihulazi wizili ya jaitera lishiwi zitojoka uja kilo tole na dawa eda mungu joka angali mwana unapita lijaro
ledi malatu ngilo kartina na mwangalie ranzi tsunzu hata waswili bozani ezidongizo shakabati mlimaji ujotamiha ya simbuhe ele apareze maliza wanrumeki ya jaule angre ya jali menrovia ya ibe mlora lijana na kwa dukani bote ya konserve ya zionge fora lijana kwezi watukufu ya bongo joka utapana ili ashili ya ule bote ya konserve ya bongo faru dune da ushilo ni raia ni pula teti ralishiwe bro ya bongo sulawu hiyo si alisoli hazambaga mkangoe masiwa de serikali na le hasara no mwananzi atile hasara da serikali le ongela dimu nile hasara ya ishi barabara kwezi hatwali richo pandaho emakama kwezi yayo ya heza taji ya heza mganji ya tia na gali hata yakaza taji ya dhahabu ngaparo haji kwezi haupeu na rohomi haukasonti pia rona ngasima victim ya imakama kabasi harmaru shirini robani banjonda keme 15 ngasima victim wali amini shawai haraya wali amini shawali waza kwezi wafanya ila ya makafiri sumumu kumumu wafahumla shaka msipoto mjini haukahada ujo wadaidiri wafumacho ujo wadaidiri wafumacho wajoelio kawajifanya kwa ele wanabalagwa wa maure wajoelio kwezi itendo jitukufu sikanzani mwaneseni za atwarizo daimongoni mwa wapere pokase harme mahakama tena ndo wanawashe hako wana watu wa viole pia kwezi wa mavictimu ya violence sisi wanawashe gasi na victimu ya mulio za ngwaumi si haki kabati mahakama ureponde wangu wamengwari wansona grosesi wenda zao na hiyo abi haka yo abandon d'une femme enceinte yo peni ketu respectewa donc abogari ndoke mwanamshe harma tushida haindi serikali za vitesi harmazela duani tijihundu tirine sina bahindi aukezi hizili nanja za mwanwa vinga mula baidu tilike mwanahali abweze maliza wandu njaliba patanti kodo reveni vinyeti mashaka hayasa bwana jamu tuku garlanio hajikusi wanawashe karilemewa kwa serikali na sidari mwezaoni hapo gamonso wana hatu no wana hatu no wajomba hatu no ngoma hatu renda miwani lego mweza za vitru tanta ndiliwa za shanga bosi kwezi zetabu hizo zontipia riziri nao rido na victima ya mahakama shanga bono victima wa Johanna sikwezi ritiliwaze mze wa hatu Mohamed Abdabo Sandi gari lani na sigarisha za jikuka ya chililiwa leka kaja chililiwa nsinuke na uka tranquili kwesi leo waliwaza pia mesha nsinu waji concentrate mahindi de tabu ne dhul maingu rao kabati voti raja roha bala na kwezi nasa wa governor kaunto Kenya iunjia utili pale na mimi sina unja wanana wado wananyuho emze waho mananyuho ya rohe bala vita kenyeda sina wariwane ya rohe bala ya rohe arwedhul maila ya rohe armazetabuzila beka kajaro habala sonsi pia riloba ngarjoti lobala pia mbati ya mehavuku shaka mjwambia uroka wala taziji dhalimina illa kiama usharam kiama ngechoja na huko tujibu masuala kangwa unoka hobule wala fi buruji mushayaja daike hatia zuma mautike choja uchojibu kwezi zetabu hizo pia zirejenda hunaore zirejenda ore yatu shatia mfaransa weka mbo mfaransa au mfaraka wewe haza hutumanisa wewe hanamrushe mwenza fitna wewe utamro garlani mfaransa ya rohe faransa si haki ya rohe maurenza samahani na dalie emasortisa wakubali kwa faransa ya wabe faransa Mayotte sera français jusqu'à la fin sera comment dire jusqu'à la fin kana porojo kubali maure ngulwa hauka rizaloni mzate mzima rizaloni mzima rizaloni mzate ambao komoru rizaloni mzate ambao jaula emana ndio tuko kwa sababu leo karija kubali na sira ni wale nele fitna
basi wanawashe ngamreje isile rangamia barini emana leo mara yako zao ngamdeta yemna ndo mtiti ngeni chilili wana haturi kama hore ridungwa wananyasi wakubadili torwa dairi ratsi wana wajilelu nzia kalele masoka kaye kalele kati mjufu mwana mgala alafu leo maore yatu ngwako zao hakuona wao wajua madeleka ngwa watambishao karisi nazofanya wananyasi na kubalika si wazima amaninge joja daini wakatoro sambaliana shetani njia neka njia ilodaya ebenge ngarla niyo garitsa hao maulamau mjusezitwa mafundi wajini na mjusezitwa makadri ya nsinu na mjusezitwa ejini uziwa no ndazaje amana ngo ngamjo uzisiwa kullukum rai wa kullu rai mas'ula so tipia gasi magomana bana ramba rweshelezi sana msukamle sikanza nibe message yangu nunesekana timi banu kwezi hawoni ile komori shahaswande ndumshe mkomori leo ya pele ole pokase harmaze zaadamu hizo pia yamengega sahau liberation ya mzee wa hatu ya buliwa bamia bio ekakajabuliwa mtivu kule vote walao warombo kaodaye wajihada yao watanza ndani mahadisi hayo dunia pia develop ya mahadisi wa hendu shamba girl fraud wakati nko do dunia bila hisa da girl fraud ja ze amani njia hanyoro kansila tabunwazi wasigodo taharia roe bala batina mahadisi wadio kena ukiri na mrete kibri na Mwenyezi Mungu mwenza kibri wae cheka benze kwa vengo hiyo hatwari na kuna nje tsanganye bazima riwale ritonze ulala ngeri jobandi sa gongo zavo tibaba nkartina nzi banini bakisha ukazoleka afu ikazo msaya kwa nkartina nzi yabo kwesi nsukamle ngamushiria mjomwe na moroni na humushiria ni mwendo mwema umijinyanyu na ubeshe ya marahaba ile tengo jitukufu marijili ya moroni baleo rimdengeni wasalim ahsantum marhaba minji mwanama Muhammad wasa wonze yabo mzee wangu mtukufu mzee Kifia nge wonze yabo nesherisha helisho mturubi sambani zambi kwezi ngari mrumi yao ni mtsuo mzade tsuo udungu za tatata ari mro Esther Yusufa na mwedemu amwambie odepite mawe yasigova ikanzu yasigova salu vekaye tsikolieti mkomori na veki jasusi areto msanzi yodi ya handaya ya mwili wana wahensi mwafanao nasi mashagari warigika urumari hwele yomanu bomwenye baraka seksualihi weno wana anyuha tawasili mze wahangu Mustafa Selshe ewa Rwanda na mhozwane nsinu msikubali mhadalo kari leo nsinu kena udo hadisi na mwedemu hadisi haukari onoweji wa hadisi na wasili bahari wanusima islamu mtume hakubale la ilaha illa Allah izimwa mwe amanije eyago ngarifanya wenda mnayo zabali ukakaswanga rikensiri hadisi yewe alwano furaha nasi na mwedemu hadisi naye namna gokwaze mvuya manire te horumwensi yonde ya hadani eyabili urumarandiki warunike banu mtukufu mzee wa hatu mwenye baraka sitswani wana wahensi inu waukubaluka wende lideri wakweli harumonu wanohulelo wani ya wensi inu hauka huonesa usuja wauhino haruwensi inu kujaju hawatawa huyeshi tabu huyeshi shida hata wakati unatiziwa wanu wa mrumshano wana kutawaona muda wa mwezi shahukubaluka hundo hanyu bandabo wazaliwa edamu yahu gaidokti habanu ekaitisha habanu awaitisha uhao awowe shahidi wa hensinu awegamorika utaruhambie banukaya enzianda hiyo mfireje ilingoni haukasisi rahwalia ngaru aminio na ngari kubalioka wede mboru toro harumaze tabu ziliwe awenge abo wana mfaume sambi ya roho banu bala bayabo kujawa na bwana chashi mtukufu kwezi watukufu ebarnama jigegongo puhaze mvu abasainu gamjompara
mzee wangu fundi Abdul Fattah notable harma onjol munaza hamfumbari yaje abushire marhaba lishukura tudin falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Naishi Komori ya Masiwamani. Naishi Komori ya Masiwamani. Naishi Komori ya Masiwamani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yawmiddin. Kwezi Manansi Gouverneur Mwenye Baraka Swaleh Raisi Maudu inshallah. Kwezi malideri politiki mamzingiza. Kwezi manutablo wahe enti ya Komor makadr majen ala wabarakatu. Kwezi wa islamu watukufu kalima hangu ipangiha ujume ayayin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakaudrongoza harma sura ukupa suratu Nisa harme aya ya mitano na nane ambao inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Kwezi wa Islamu watukufu hiyo ketina mbatongo ketina hatamba gori ya mruyeli Mwenyezi Mungu habanu waklevu hauka Mwenyezi Mungu hamba kaangani amrishoni ni wabikaunde mloneze amana za hao wangu mzitekeleze harwaru wa mnikalize amana za hao nekanga mhukumu wa wangu na mwahukumu hauadilifu. Wanasema wakafasiri aya warambia ukaya ngabo indishiko para umumu na hususi. Yani ayiro ngozo pia shanga wala haswa wakavumbulo. Ndikauro ngozo pia imratekeleze amana. Ndikauro ngozo pia imra hukumu uadilifu. Sheikh haswa dawala waritendea. Abajenga na tunabe hingi bare kwa dakanchashi. Kwa hizi serikali atendelewa na Uthmani Hassan Sheisi wa Shamaore ne Komori kamili nu amana mwanikiwa geladimu mwirejezo wenyi kamtina haki ya huihuza kamtina haki ya huiwajibisa ne kamzifanya ya wenye mahaim yo khiyana aida kamjabawa kamjarithi reka mvoti wa haki reka mrege kwa nzima shabo yu amana mwanikiwa pade wakazabu upande wa mili ramlakari hukumu hawadilifu kwezi wa Islamu watukufu kwezi wa Komori wa jamalifu ewa wadilifu nguondaba ngaribo nao upande uno mjono wanu kutanzima ili ruone enamna ikao lorangamizi wao mwanamshe ngena sifandraru zesifanyiswa kamilifu au rambenne oikoko oimzaza oimwanamshamru oimrumshamru hizo sifa njema zote pia amangeza sifa hizo mwanikiwa bwana wa shehe na mkeradhi mkewema mwaniensi yenu bamrengwa bamrumilwao mwangamiza yekomo msidiwaze ukale kafa la mali la jirele Komori litendewani mwanamshe yamenipiliwa ndio madhama na henti amange kwezi wazaze kwezi makoko kwezi wanashahatu kwezi wanoshahatu na mkeradhi mrenyezi Mungu harimeda ule haninu sijana hadithi wangu tikaanza ndani hadithi ikawa imeshamini mwanamshe tena na mwanamshe ukopora haula hata binti Thamir radiyallahu anhu wade mrumshe wa Hamza bin Abi Talib haba ukaya Mtume sallallahu alayhi wasallama ifasira hadithi ngabo wandu
wajaunikiwa zemali za Mwenyezi Mungu halafu wajodo iswarife namna ito ya haki baso wandu wawezili wazahao lomro wa jahannama abinga rukozi wa sila matukufu wandu wao ngamwajwa ifasiri ya mali ya Mwenyezi Mungu mali ya hidaula yoya hatusonti pia sha Mwenyezi Mungu katina mapesa jao shakaanza kusudia zemali za hidaula ikauzi nikiwa wandu wazijere warenga warunyai namna wanzao nenti yenda wazi abawe kwezi wadadafa mkeradhi msikubali tena mrumilwa mliwale panabilo na kinyume za idara kuu za mali za serikali wanazitenea wahudu wa njia mali pandala kafa hilo rabarika wafu ama enukuto ya rabi ya uko kwa sila matukufu wangazija waka urungu amba ukaa euko usiharaya euka haro tukaanza hareno yeuba kibanu shakabla hizo namkarathi mwabia nino wakumusika msijio omwana no unotipiwa utendewa ni Jerry Kupara Mwinyi Baraka Said Swali kehuna zangali yele zina ile namna la pandiha loti zina ilo na hata marugombi hakamini so tika na defasiria ya Mwinyi basi kwa Mwinyi etimu wede Mwinyi yo Baraka amose Baraka shantizi nukarehulilo nizo Said yohini hata soti peka ramboka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidi mtukufu utukufu wa haho no wani entinu babaki elishko para Swalih fasiri ya Swalihi ndongo njema abage kama ndo mangali ya kwezi unawana ismiyo yosi domano yetu maya hatu na bakisha kwa mwori ya Mwenyezi Mungu hakikisha inshallah bai الرئيس سيد صالح من Baraka hanambia kati wasili banu amadavanu nimsomieni aya yinu ni opposition yonsi pia na nyoru mlobanu harma sura para surati al-Anfal Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin wala tanaza'u msidoshindana msidomana msitambaliane fatafshalu kamjaishuwe kamna wasili mamahanu watadhhaba rihukum zufuzani ngazijulawa azijotambalia yekaini yekaga manao na utabaliana wasbiru na msibiri la muri sibiri bane kaka sibiri la karna wasuli bahanu haukaya inna Allaha ma'as sabirin yazimunga wa mjano wanyi ni usibiri kazi wa Islamu watukufu haizo kwezi wa Islamu watukufu hardi amani msomeni hadithi kaiba shaylo na sahaba mtukufu kwa uparwa an-Nu'man ibn Bashir Tume sallallahu alaihi wasallam abaka al-wahdatu rahma al-wahdatu rahma wa tafriqatu adhab udima yorehma yojana heri wanresabaliana uovu dhaifu wa ufenya abaka ukwezi wa Islamu watukufu ekakarija wasili batima rafunga imihono wallahi ngatiwe na miyosa za sakafuni shaze uzakula musoti piarike watima wanengasi wa mzuani wakaurongwa mbaukaa kwa ufumoja kaifusundra wangazija wakaurongowa wambaukaa mhono mzima kauremekoti mongozi aliswalihi nguna mrehemu hakaurongwa mbaukaa ekeletwa ifa ngilo ibili juu wakawa nafarika mbili wakomori entingangami yao ngamzionao halafu mdaza msabaliana ni nusu amana bila billah waruka na nsirangu waruka na daula rangu abekaka jahima rawania tu marejeza wa uzima wa hatu marejeza wa adilifu hatu ya kwezi waislamu rangamio kwezi waislamu tukufu samahani monisani tarehe ya mwadilifu
ngabo myahudi uko upala Tudor Herzl emroha unjili na yahudi wafanya unjili ombe ukaya emahudi kwa tina roho nwamesh risandalia halafu propose daula nraru kawataha wahudi hano wakenti ya handa ni Palestine ya bidi Uganda ya waru Argentine halafu le 19 juin 1896 emahudi wao wende mahala upara Istanbul ikauluha ukaa kapitali ya daula Kiislamu wende wa mmono Abdul Hamid Thani ya kamfaume wamabia ukaa rikahuja rijari huone ukeradhi urinike ardhi Palestina ya ndera nchi sima Yahudi na arjohuli vya zedene pia zahe daula Yahudi arjozilewa regeda waki arjoziliwa ma Abdul Hamid hama futuba nyingi ya hahe ubanuri batsawa hamba hili hamba ukaya eka iladhimu mniunguwe zingoza hamu zipande na mwinguwe shaka mna huna sibili nzima hata kamunti ya Palestina yoti ya Kiislamu idhanu kwezi wakomori eke ladhimu rife sonsi pia nema ore ila kikomori ladhimu rife maore ila haru ya komori haizo hautimizi laba minasaha nituwa nikao raisi ujao nane mali deport kontipia ka nukta ya handa nibu wana raisi iladhimu wake ukweli wako hamilana kweli hauka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaroma baka arraidu la yakdhibu ahlahu lideni yakadami wanwa henabo wabigela lazima waka ukweli nukta ya bili yensi hinu ya mishinzi ya hayo inunsi ya dini ipangi haheli nikena ushina edeswani batira dini basi yensi ya hatu edini riwarwa edini redamshajaja ni lazima kwezi malideri politiki mjihensi harimwa di programu za hanyu ka edini lazima irekebishiwa lazima ibaki shariti ya gamizi mtijemi ya gamiza hama neno mna waliwa basawai wayagamiza hapemizi kwa zwa sila matukufu anazani Amerika ewa numu akomori na mtahao rifuse enda kanga mtahao na rasanganye mafungu kanga mtahao renekoti na rasanganye bihono badia darjo waswili wa nafamikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi ila waadhi abingao sita laha bekasi lazimu Allahumma ja'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana garanjezao mbabari wa miyukaya na madugo sumu ayahu ilugo tula tuamo atiu Allah wa atiu Rasul wa ulul amri minkum nyuziya yabo na wanura lushi oniso onsi atiu Allah wa atiu Rasul wa ulul amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah abu gasina wajibu ridunze mtume hakaharamia ukaya la ta'ata li makhluq fi ma'siyati khaliq tina utuani asimru ya umba ni asimgu halafu ni tuimbi yao bakomo kena kile namna hiyo na wakati wa kuonga amri ukonga gozi haraya zi amri zokaru zi watamtoloma bani na rife kamilewe mkamjani jaunda oya ukwezi wakati na unuo mtukufu hatu mwenye baraka ya seksuali ndugira futubili abo izora mwambia hazishia hokawanu digoni ukae mwenye baraka zimulewanu pia ashamanu senaye na shioni ambia ina kilana wenji abagamo haishia shabo holi ho raguda masainu rerongoa ujarongowe renzatu wanguwaloni dhama na he protokoliwa warabia uka ekashef atimize discours gardusta hamilibawi daene letebola helirohe abona mdo preparenzi ya nyimaimunzi yani ya rohe gisa hiyo sisi makansipado rjeri mguni haizo
gardusa hasamaha esa banu sido wajubu wahena nga mjongo rediziwa enge kartujwa alirimro atuke muhatu hadiziwa hawashenda ende wakume eba wanleo mide wakume watu waondani ngamkaribiso mtukufu mwenye baraka za swali. Aqulu qawli hadha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi watukufu mahudhuria uharmali tungulinu sandansa hisamaha mzee wahangu wa jisida mzee awajau mwanama mwenzeni wangu Haji Hassan Walad nana fundi Abdul Fatahu mwatekelea banu Razimani mwana nyanyi Muhammad Ahmed Mwareha nana mzee wangu Haji Zahlani mwambia nukaya letengulio wanu lonse pia watukufu weji watishangaza uka ebanu urufanya eshiwanza shinungisho shashi shakwezi wakate shiwanza shinu shafungulwa seshele ya rongo etsuna kaurenga kalima la siasa handani silirengo harmole bangoli ebanga tikubali ukana rijeri wono joto bangar joho na raha ekamezimba neshelizi zoona zijana niwongo kaze bwana za hetsinu za wana nisendika za na zichoka uharimu ifayini ebanga banu ngarani sawo nyezi Mungu jori nikakabuli harmu zorto zambabanu zikeza hamba na ureda ekamyezi mbabezi. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je rends grâce au Tout-Puissant, le Miséricordieux, au nom de nos camarades de lutte, ceux du Conseil national de transition, du gouvernement en exil, dirigé par le patriote Moustapha Sétié, des différents appels, mouvements et organisations politiques d'ici et de la diaspora, et à mon nom propre, de nous avoir gardés en vie jusqu'à ce jour, afin de nous permettre d'échanger nos meilleurs vœux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Une fête de paix rassurante, d'amour exaltant, de fraternité réconfortante, de bonheur et de prospérité pour l'ensemble de la Oumma islamique. Je salue l'exemplarité de piété dont le peuple comorien en a fait preuve tout au long de ce mois béni de Ramadan, et ce malgré les difficultés multiformes liées à la forte inflation, à la crise économique, à la pénurie alimentaire et énergétique, aux longues files d'attente dans les stations de service, à la perturbation du transport en commun, et j'en passe. Fort heureusement, et Dieu merci, la solidarité légendaire et de partage, puisée de nos valeurs islamiques, nous ont permis de surmonter dignement toutes ces difficultés liées à des facteurs exogènes, certes, mais aussi et surtout à l'irresponsabilité et à la mauvaise gestion de notre pays. Par ailleurs, je ne peux entamer le fond de mon discours sans exprimer ma profonde reconnaissance
et ma gratitude à l'endroit de nos chers compatriotes de la diaspora et en particulier ceux qui sont installés en France par lesquels, grâce à Allah, ils ont été solidaires à nos familles de par leurs aides variées, leurs aumônes et leurs sadaqas multiformes. Qu'Allah vous bénisse et vous prospère. Puisse Allah, l'omniscient, le généreux, le clément, exaucer nos vœux, accepter nos jeûnes, nos zakats et nos prières effectuées tout au long de ce mois béni, celui de la révélation du Coran et par lequel Allah, le miséricordieux, accorde son immense pardon à ses croyants. Puisse Allah, par sa générosité et par sa clémence, accorder à l'ensemble de l'humanité une meilleure vie, paisible, ici-bas, et une bonne demeure éternelle à l'au-delà pour l'ensemble de la communauté musulmane. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, le Soudan est un pays ami qui a coopéré avec nous dans plusieurs domaines pour le développement pendant près de 20 ans, plus particulièrement avec l'île autonome de Ngazidja. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de réaliser le projet du centre de formation professionnelle de Hambou avec l'aide de Khartoum. Ce pays accueille beaucoup de nos étudiants et nous a accompagnés et aidés à réaliser beaucoup de projets en faveur de notre pays. Ce pays ami a mobilisé ses soldats en 2008 aux côtés de l'Union africaine, prêt à verser son sang pour aider l'État comorien pour se libérer des séparatistes lors du débarquement d'Anjou. Malheureusement, ce pays ami est plongé dans le chaos avec des conséquences humanitaires dramatiques. Le système des Nations Unies estime en une semaine de guerre à 370 le nombre de morts, 4000 blessés et plus de 20 000 déplacés seulement vers le Tchad. L'heure est à la fuite pour une grande partie des citoyens et diplomates étrangers encore coincés au Soudan. En effet, depuis le 15 avril dernier, à une semaine de la fête musulmane évoquée si haut, l'armée du général Abdel Fattah al-Bahran, qui dirige le Soudan depuis le putsch de 2021, affronte les paramilitaires en soutien au général Mohamed Hamdan Daglo. Malgré les retards des autorités comoriennes de fait à agir, beaucoup de nos étudiants et compatriotes en détresse ont pu être évacués grâce à l'aide de l'Arabie Saoudite, du Soudan vers l'Arabie Saoudite en attendant le retour au pays. Je voudrais ici saluer la solidarité d'un pays ami, l'Arabie Saoudite, ainsi que la solidarité légendaire manifestée par nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur, grâce à laquelle nos compatriotes ont pu tenir le coup en attendant leur répatriement. J'appelle et prie le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qu'il puisse saisir l'occasion de la trêve accordée pour parvenir à un arrêt du conflit. Comoriens, Comoriennes, l'heure est grave. Notre pays est au bord de l'explosion sociale et de la guerre civile depuis l'île comorienne de Mayotte, où nos compatriotes, femmes, enfants et malades sont menacés, pourchassés et malmenés par les forces de l'ordre public de la République française à travers une opération dénommée Wambushu, par laquelle des habitations sont démolies sans relogement et des citoyens dits
abusivement illégaux sont expulsés arbitrairement vers les autres îles seules. Cette opération d'une extrême violence est vécue par le peuple comorien comme une agression et une violation des droits humains et de la souveraineté nationale de l'État comorien. Conformément aux multiples résolutions des Nations Unies qui ont consacré l'indépendance de l'archipel des Comores dans le respect des frontières héritées de la colonisation, à savoir Mayotte, Moélie, Anjouan et la Grande Comore. Par ailleurs, une machination de propagande médiatique sans précédent est venue alimenter cette opération pour essayer de la justifier. Sauf que dans notre monde civilisé d'aujourd'hui, l'on ne peut justifier un déplacement forcé d'une population avec femmes, enfants et personnes âgées, tous embarqués dans des bateaux vers une autre destination de l'archipel sans prévoir ni le moindre dispositif d'accueil, ni le moindre accompagnement. Il s'agit en somme, pour les investigateurs de ce projet, de déplacer un problème social, économique, sanitaire et sécuritaire d'un lieu à un autre au lieu de les résorber définitivement en l'attaquant à sa source. C'est inacceptable que dans un monde civilisé, l'on accepte que des enfants nés ou non à Mayotte ne puissent bénéficier de leurs droits inaliénables de protection et d'éducation, mais qu'ils soient jetés dans des bateaux vers des destinations où ils n'ont aucune attache, ni humaine, ni sociale, ni parentale. Mes chers compatriotes, certains révisionnistes de l'histoire qui s'appuient sur les thèses de l'extrême droite française qui a appuyé le mouvement populaire mahorais pour séparer Mayotte de son giron naturel le 6 juillet 1975 sont à la manœuvre encore à ce jour pour essayer de retravestir l'histoire commune, la langue commune, la culture commune, la religion commune et le sang commun qui lie les 4 îles de l'archipel. Par ailleurs, ces révisionnistes s'appuient opportunément aujourd'hui sur l'affaiblissement d'un régime illégal qui est en quête d'une légitimité, car contesté par son peuple dès le lendemain de son putsch électoral, pour balancer leur thèse selon laquelle Mayotte aurait été vendue par Henri Anatsur, un fuyant malgache et en même temps usurpateur de l'île de Mayotte, ou bien les Mahorais auraient fait leur choix et le reste des îles les leurs, ou que Mayotte se protégerait de l'hégémonie d'Anjouan et de Ngazidja ou toute autre thèse farfelue et abracadabrante qui divise, faisant fi d'ignorer que la capitale de l'archipel fut à Moutamoudou, à Mamoudzou, à Mayotte, avant d'être transférée à Moroni, Ngazidja. Que faut-il encore comme preuve pour justifier l'unicité historique, territoriale, culturelle et religieuse de l'archipel des Comores? Aux extrémistes de la droite française, à la tête desquels se trouve Marie Le Pen, Esther Youssoufa, qui développent des thèses de haine raciale, qui vont jusqu'à appeler au meurtre et aux intimidations, lesquelles thèses n'ont pas tardé à être suivies, comme ces femmes qui se livrent à des menaces et à des agressions verbales dans un bateau. Convenons-nous de dire que ces extrémistes salissent l'image républicaine et humaniste
de la France et mettre de l'huile dans le feu, afin d'embrouiller l'amitié historique qui lie la France et les Comores et la France. Une amitié de 2 siècles reconfortée aujourd'hui par la présence de près de 400 000 franco-comoriens en France, à travers lesquels les 2 pays consolident leur amitié inébranlable. C'est pour cette raison que je me désolidarise des médias et de tous ceux qui appellent à la réciprocité de la haine contre les Français établis aux Comores. Car, d'une part, ce sont des citoyens innocents, et d'autre part, la solution à la haine, c'est la paix et l'apaisement. Cette crise est la résultante d'une politique ou des politiques mal assumées par les 2 pays depuis la proclamation de l'indépendance de l'Union des Comores. Il serait temps de s'asseoir autour d'une table pour examiner sérieusement cet imbroglio politico-juridique qui crée un contentieux désagréable entre les 2 pays, car depuis fort longtemps, on a privilégié les postures au lieu de se soucier d'abord du sort des citoyens et leur bien-être. On a utilisé Mayotte comme foyer de déstabilisation des autres îles. Et en 47 ans d'indépendance, l'écart du niveau de vie artificiel entretenu par la France entre Mayotte et le reste des îles a attisé la convoitise et favorisé le déplacement de la population vers Mayotte, considéré comme un Eldorado de l'archipel. Par ailleurs, du côté du régime actuel de Moroni, il est pour l'essentiel responsable de la situation. Explosif à Mayotte, je le pointe du doigt, car depuis son arrivée au pouvoir par la force, le colonel Azali Assoumani a mené une politique de chasse à l'homme contre ses opposants et tous les voix discordantes. Plusieurs jeunes ont été licenciés abusivement. Il a créé ainsi un climat social, politique et économique invivable à Moroni qui a favorisé plus que jamais le déplacement de la population vers Mayotte. Le déplacement massif de cette population vers Mayotte doit être vu comme une conséquence de la mauvaise politique menée par ce régime et non une cause. En effet, ce régime dictatorial a démoli toutes les institutions démocratiques. Il a favorisé un système de corruption, de meurtre et de trafic de tout genre. Il a érigé la corruption, l'assassinat, le favoritisme, le clanisme en système de gouvernance. Les dernières en date sont les affaires de l'assassinat du major Bapale, du maître du jeune Ayman, des trafics de faux billets et de drogue, et enfin, la grosse arnaque financière de tous les temps qu'on appelle l'affaire Ponzi, ou bien communément dénommée l'affaire Nazra. Concernant l'affaire gravissime de Nazra et toutes les affaires sales, le Conseil national de transition a communiqué le 10 avril 2023 pour demander qu'une justice impartiale clarifie cette affaire qui est ressentie comme une affaire d'État compte tenu des éléments versés dans la presse par des journalistes. Mes chers compatriotes, je disais plus haut que seul un dialogue franc et sincère qui préserverait les intérêts des 2 parties, la France et les Comores, nous permettra de sortir de ce contentieux désagréable. En revanche, ce dialogue ne peut s'établir que si les 2 parties appellent au calme des citoyens et surtout des élus qui tiennent des propos condamnables et d'incitation à la haine. De tous mes voeux, j'appelle la population mahoraise et celle des autres îles au calme et à la retenue. Car
on ne résout pas un problème social, économique, sanitaire et d'insécurité par la violence physique ou verbale. De tous mes voeux, j'appelle le gouvernement et l'Assemblée nationale française à faire appel à la retenue, à ces élus qui appellent à la violence et au meurtre. De tous mes voeux, j'appelle au calme de tous les Comoriens, citoyens, élus et tout autre responsable. De tous mes voeux, je plaide pour le retour de Mayotte en s'appuyant cette fois-ci sur le pouvoir parlementaire par la création d'une commission mixte et paritaire composée de parlementaires des deux pays afin de faire des propositions à soumettre à l'approbation de deux assemblées sur les 5 thèmes suivants. Recommander une étude sérieuse sur l'application du visa Balladur et ses conséquences. Réviser les accords signés le 22 juillet 2019 par Jean-Yves Le Drian et Amin Souf. Préserver les intérêts de deux pays et ceux des habitants qui vivent à Mayotte dans la sécurité, la paix et le développement. Mettre à jour les accords bilatéraux qui lient les deux pays. Définir une feuille de route pour le retour de l'île comorienne de Mayotte dans son giron naturel. Mes chers compatriotes, le colonel Azali Assoumani a tracé son agenda électoral dans l'objectif de se maintenir au pouvoir en 2024. Il a déjà mis en route sa machine électorale. Il a fait voter ses lois électorales sur mesure et bientôt il va nous communiquer précisément son agenda. Depuis les réformes institutionnelles très contestées de 2018, notre pays s'effondre continuellement au vu de tous, tel un édifice qui s'écroule à l'effet d'un feu ardent qui gagne aussi rapidement chaque appartement sous le regard impuissant des sapeurs-pompiers. J'ai l'habitude de décrier à chaque intervention publique cette situation de déchéance pour éveiller la conscience de nos concitoyens sur le danger auquel nous tous sommes exposés si nous ne parvenions pas à une solution pour écarter la cruauté de ces hommes sans foi ni loi. Il est urgent que nous sortions de cette routine qui lasse déjà les citoyens, qui consiste à rappeler ces mêmes événements douloureux et affectifs auxquels les dirigeants de fait n'ont jamais prêté attention. Car, dois-je l'avouer, les stratégies de l'opposition se contredisent et profitent manifestement le pouvoir. À titre d'illustration, remonte à l'idée récente d'une lettre de l'opposition adressée au colonel Azali Assoumani, lui signifiant des conditions acceptables pour un dialogue et une participation probable aux élections. Et le lendemain, il y a eu retournement. Comment pouvons-nous être crédibles auprès de l'opinion nationale et internationale? Pour ma part, croyant en la démocratie comme mode de gouvernance, je privilégierai toujours le dialogue. C'est la raison pour laquelle j'encouragerai l'idée de créer un cadre de concertation paritaire, pouvoir et opposition, qui fixerait les règles et les points qui seraient discutés. Et pour rendre possible ce dialogue, je proposerai de nommer de manière consensuelle un facilitateur capable de conduire un dialogue sincère et franc, qui examinerait les problématiques et les solutions adéquates pour une sortie de crise durable et honorable. C'est ainsi dans le cadre qu'on pourra discuter de tous les sujets sans tabou. Dans ce message injonctif, l'opposition a posé deux préalables à toute participation aux échéances électorales, à savoir la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés au pays. Elle a ensuite soumis deux conditions majeures et déterminantes, non négociables,
parce que réalisables et ultimes. Si vraiment le camp Azali veulent adhérer à l'initiative d'apaisement politique au cœur de nos préoccupations, comme l'atteste notre audience du 10 septembre 2022 à Betsalam, parmi les mesures d'apaisement discutées lors de cet entretien du 10 septembre 2022 furent la libération des prisonniers politiques, dont l'excellence M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, à qui on lui a refusé d'aller se soigner malgré l'autorisation du juge. Je plaide alors que la décision du juge soit respectée ou que l'ex-président Sambi soit libéré. Au niveau des lois électorales, il faudrait revoir la composition des structures organisationnelles des élections. La CENI et ses démembrements, en particulier ainsi la Cour suprême, la parité de ses organes entre pouvoir et opposition est une exigence et le cantonnement des corps de l'armée dans leur caserne une nécessité absolue, car l'implication dans le processus nourrirait la suspicion pour une autre mascarade. En plus de cela, je rajouterai que les lois fantaisistes et anticonstitutionnelles qui divisent la nation doivent être écartées comme celles qui empêcheraient les binationaux de se représenter ou celles relatives au parrainage et j'en passe. Comoriens, Comoriennes, la maison Comore brûle. Mayotte est en explosion sociale. Le Soudan en feu et en cendres et le gardien somnole. Le monde médiatique braque ses caméras sur notre pays qui préside l'Union africaine pour voir comment nous allions relever le défi de l'Afrique en matière de développement, de sécurité et de maintien de la paix. C'est à ce titre que j'invite le président de l'Union africaine à montrer l'exemplarité dans son pays en matière de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives. L'Union des Comores, avec son système de gouvernance actuel, qui se transforme peu à peu en une dynastie familiale, ne rassurerait pas nos partenaires ni les citoyens comoriens qui désespèrent un lendemain meilleur. Le nier est une marque d'incapacité et d'impuissance politique. L'affirmer un trait de vision politique et de foi dans l'avenir des Comores. Voilà entre autres les raisons qui expliquent mon option résolue de vouloir établir un cadre de concertation de toutes les forces vives de l'opposition, la société civile, la diaspora, pour parvenir à bout de cette dictature. Au milieu de toutes ces préoccupations, nous invitons le peuple comorien à rester mobilisé et faire la pression auprès de ce régime insouciant pour opérer le changement. Par la voie du dialogue ou le cas échéant, forcer son départ. Et seule la voix du peuple peut entendre raison. Ainsi, nous appelons le peuple comorien à rester mobilisé et se dresser en un seul homme pour déraciner ce système de gouvernance dans notre pays qui voit par malheur le crépuscule pointé à l'horizon. Vive les Comores dans la paix et la prospérité. Je vous remercie. Watukufu hele joto randokaya kwetu watukufu emafali ya lewe maksoda ndani ndo huja renikani mholwaidi kama kawaida haini mwaha si usifanya leo riwono usifanya uharmu mchiwa yesi wa moroni hahandani ndo randokaya ikanga reshele yao mahajana baada ya rijibu malali korapa wa harmali dawla bitsalam wakati la rohabo tipare masiwa osingali ho mjini tuji sama kangela timo opposition ilawo majumani liyo
haukaze zebwana ne mishindano ngizo kapitali ebangeleo rikaujari hakikisha ka rirejeu hanwe baba rirejeu hanwe kapitali eni ujoka urumbise na jarumbise shari tiketo harmazi video ne zedini riramba na nawe baka na ula wekaka jamsinia Gela dimori msindi he ungena mizi ama kumena mitano wesa azo yaezi ebange kale wari kaansu harmazi Facebook rikansu harmazi malaho rikansu harmazi Ega sungulao harmema bango henga zitra rirate capital irede hawa hewa yote garjo mto waje nibo majabale wao uharonawa abazo nanga wanama na mfanya labili bani na hela rarunga topsaganyia ramanza rekamjanza rekamdipara rekakamjaripara garjo topsaganyia puno chauri ya hezi hakaya Vanuri tsofa lo abantu hazalo abantu sitsingeri wongore faridi shwamanga garduki shwamanga abanga kwesi watukufu sikanza ndio kabani kadejera message rejara ndio kaya embane yuka ubanuza ngoziliyo abanga rangulewo na kubaliane watukufu wa Kongo Renate meflitina ne matsatsalia. Eba ne kahungu wanayo. Mimi fanyao mtu tufanyao wapi? Kasi paro bambuga mjo msuji. Ngawa ujuanzi heba waonde kutsuhenda. Urudunzi heba waonde mwanzo na ndevu. Yaweza kweli nazi. Kenazi. Baindensi ya hatu. Bala mwenyi Msujulu alisimila za baridi Dharuwa hita Nambuta jondoke neno sulma Henry Sina barugi tsa sulma Msutsa haazi Msutsa hatsi nifunge Msutsa hamarugo Msitsa haya mpeziye Msitawe Ekada mskuotawa Tina utamitola tima Shanar kubali Amerika timatima rireti hotodamba ka walaja na wene mdogo kahuria watukufu waharibanu na mtihabaruba ya opposition hawishiwani minde mongoni hokamit kaya bebo ya sinyeti dami ambapo sinwa yeche yote problem Shabona hamba yende yamba ukaya abotishia ekabaru mrondo mushidia izo ndizo nafanya tuzibano tukufu akomo nzima harumeme waziri wa doena hanabo kama zalio sikubali sabanzo rijali wonani hanabo kaya batijeni wabesu ana la vote tambasha Obanu tsinda Ebala Obanu batulo Ahmad Abdallah Sambi Ebala bokaba na magoro ha Anambia ukaa umlangungu Samaba hila na bezura Izo ndizo tuzambarangu Amo watukufu wa Kongo mimi titiye shartu garatutu haliza dunga shaze shartu ya zanda garanzowa na nyesu wadomo la joli wa rohi shabo lobanu mitimu ibahasana Ahmad Abdallah Sambi na mweshele nsu yafanya libujiloho pa libu mzee Muhammad Ahmada ya deuxième tour na mvote mwinyi sija gouverneur ebongele wala tumanike mongoni mwa mwani yao
Abone mana nimwambia unukaya. Ngaruombo Mwenyezi Mungu. Ya ukenizi hamba gazijuhamba. Enizofanya gazijufanya. Mzee wa hatu ya rohe bana. Ezatunga abo nimwambia nukaya. Njajora mahadisi. Haukeni joka na madamu mitso mjua. Watoru metsi ujenda mnene yuma. Ebenge ekaramba garkotso harma mahadisi. Garjoha bezor joka hadisi. Enimi. Karna ujera bendo mada ya mwenje waula za wewe. Garjoha benda mnotoka uoha. Izo kamjojokansi mina wale hadisi. Sababu ya ukaa gar aminiyo ya ukaa ya leo rito Mwenyezi Mungu yensiye shiharma amani kwa wakati wa jabani kuminyiwa usalama ni amani ya hiti ekale wanu wa shemezao ya ukaa kama wale wadungwa ya wadumize ni hudawe sababu ya ukaa ya nyaka hazini hato ono inga mazuwa rende Gabo watawa watifungwa hata hekada mimi ngamina wakatahe makshakada yote pia ngamina mutu ya jana moka pomzebati tala maore na mibona aja hunutsu ambabanu migarde korwa haho wanrenge tumehe yabo mazuwa rende watawa wote pia evangelia wala dhimaramika wakomori na mkubaliana ya ukale suala la mawara lino vanuzi nundrabo za chobali warabu waruala bala tabdebo suibana inumbadziwa haini mnungu tsofura hongremba yahuda haliransi bala kabja porwanda mahadisi ya kweli eni ya haja gutwambezaha gamushawo leo sikabja rogo Ulamu twamba wene wali tuwa hula wahola amba wene wali dumiza hula wahola amba wene wapare mbushu utipia mwaja kize idhan narukubaliane na mbeuka leo wako mworo ekaha wama liyoge jirio haini namna yonsi pia narikubalio ka wananyasi wa mawore rowari kubalio rowari harawo si damu nzima, si dini nzima, si ardhi nzima. Yode maana wakao waparao wambana riwani nari uwe nari lumiza wona tindena mnejo eka fami nzima ngajima nao eka wandu nzima watulo harumambana wanrutsa henzia ya suluhu wanrutsa henzia ya ukansirati damu mnikoni mfano mzima juzi mwana nyote pia haruma video damu mwana mshohati ya kau haruma me wakayabu wakahumra hori hata kama ina ambao narimsuso bari enjo fikirije enge mwana hasha mwana mshohati wala mtukufu ni mwombe ya Mwenyezi Mungu ya kuisubira yefanya Mwenyezi Mungu tumliba rahma nchi enge haka harungoa esa tujilinezi labda wetu msuso bari esa tudunga mwenda zi richoki wana waone si hawasi Ebangene mana na mukaya na suala linu limsi suala la uhamba ukaya na ridumiza maore au na ridumiza mzungu au na ridumiza limsi suala la hamba mnakaya na riketi za kweli rambe za kweli mandahandani hazali hambani toa na sonsini juziri wa 2019 wizo enda fanya pari ena miswefu gezo watoka mba maudu ndazi mtuambezi tu mfani shaka na hambezi tu mfani wako mwoni amonge kwezi abode mana ni parao watukufu roa do harmitsinu roa do bonze ya ukale suala linu sitino fitma bekali tino fitna ga tuji durusi Jonga mwambie lukaha kweli owanahanyu warohao oharme Universite de Komoro weji watalia maore otambazi eni enda maore haeshi ya hawanziro ilo maore
hawa ya maisha ya kibinadamu ya ukasisi kabati mbu ya dosubuti ebena sakume no mejaro hemote engeliso wanuka tizima benga fanyao haukawa wana warantiwa na malezimai wa wasulia sha e solution tikne kara magari warengao riwa behebu rojina aboro nowe ulona mali ulona mfu utoshindo waleda ekutudwa siri tona mtu emunge Chris yode mana na kahambukaya rele hamada tsanu za uzifikiri Mungu ni mwizo mada muhimu ya ukangela timodi ngohi wakomori wa ketivatima wafikiri enzia iduri balia hata riparoto pasana ne maure yile kamkanoti hakema ishamali ya nova anu Mungu ni mwenye tazao ekale wangari tsungu wao ekale wangari hotsiyo wanu watu kamchani wafanye zifalwa ule witi mwahito fungo wanu ya tujote wanu ya ulo iho ya tujote kabati ya tujote ebagyo ndemana bokonge na thimuo kabla kangara zausha awiri riketi na melisha awiri na mnatuka ile kambwa benze wakomori wake na vwamana utoka madilifu utoka watani utoanza ensi utotwesho dala tumifanya ili maudo wananyasi waranili warejo harmetia gamu mwambula milioni wenji harmao si hadisinao harme makadri walo mautele gamushiao este Yusuf ariwo mbaji eka mangali wanwa pia wamfunguni wambango kuoni wamitami huli wo hata hemi jahega pia ibali manaracho paro kubali na paro no rora tena kansabatna ramba ruhini emanar to ka hanzara mbele su ala maore ritoro harende pali na huwa na wongo ya kutu katika hisina isonabo eni wendo pari ali hadisiho woge na mbelwazo yeye uharmaizo baneti ya hatu bomze Adamu basi bane maadui tidozu duwa na fitina baneti haukeni zafanyi habanu ni zadanganya abantu uwo mwana nyasi mudu hamandasi natoka uwa ya nawe mge wao hatu alirana wanwaji kwetu watukufu banu mtishangaye kanga mushiyawe tukharukiliyo hasibabu yo kaya jana emawale ya kutua wakansi wakahamba ukangwa umawore bahari nga babiro meli uharwe bahari nungi yoso ni strategic shanga sina muda bana etsiyahayo ya Komoro ekamyezi ngwabete ekamyezi ngwaje ila yundu mwadilifu betuka Mungu ni mweze timatajiri za heduni asebwa biyo kangale hakikishao ya ukare gazi ngiyo banu hawinji lekashi nga baluta radudi shagazi ngiyo hawinji lewo ubanuri samba ili wendiwe lewe ubanuri ndiyo mwishiao za pisasi za dunia pia zijao wala pia watu washangilie emnenguo eni mwaja mune faida walo harmane suwala ngazija basi ezipasi zilioneze logo hizo gizo harme bavya noro harme bavya mitsameuli mwana makifida ezipasi hizo ngazidunga nao wazima nezilo harme tijirani ya Mozambiki wawe sawandi sorenga Mungu joriba watwani ngwatsiribe mbuto jayuse ngwatsiribe mbuto jadaza ke kayamba ngwatsiribe mbuto jaboko gutodaza ke kabjezi jiriyo shayaribe watwani gutwanze nsinu utokana huruma ensinu kejuwe ikejumwa Dubai kamyezu ngati kamwambie nukaya zelera zilosi Gabambilwao kaya nga sina takriban blokus mengo 1200
shazi nduizo ngabo zitoto urengwa na zitoto utorengwa abo mushia emaoregio na bruku zazungi zabo shiza kweli izo kazi na parotimba haka emaliyotsa homa halezi nuzozi liyo yeye njira haleli ya hino shokarufa abo walona beyi abo walona himbu abo na nongozlo haraka delesi wala kazija oharwe dofyo mitsami muli yonde mana buko